وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से. I seek refuge in Allah from the outcast shaitan. বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম. अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है. In the name of Allah, most merciful and most gracious. শুরু করছি মহান আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় এবং অতি দয়ালু. कुल हुवल्लाहु अहद. ऐ नबी मुकर्रम आप फरमा दीजिए ओह अल्लाह एक है.